আজকে আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হচ্ছে বা হলো। আপনাদের সবার নিমন্ত্রণ থাকলো প্রসাদের জন্য। আপনারা সবাই আসুন আমাদের বাড়িতে। কৃষ্ণ নারায়ণ ভৈরব येषु गंधा पुष्प महादेव वाशिशुरी महादेव राधा कृष्ण जुगल भैरव ये महादेव नमः ओम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्म नारायण शांति अदा शांति वनस्पति शांति विष्णु शांति नमो शांति शुक्लपक्षी कृष्णपक्षी दुई पक्षी 10টায় गोविंद भगवान 11টায় शंखचक्र गदापद्म सुभाषस्य देव शर्मण येष शंखचक्र गदापद्म सपरिवारे मंगल आरती शुभ कामना विष्णु देवता नम 5 रकम फूल 5 रकम फल निवेदामी 5 रकम मिष्टि येष देवता गोपालेर छाना गोपालेर माखन सर्वदेवता नमीचरा कृष्ण दयामय अर्थ शालग्राम शिला गोपाली देवता नमः देवी अष्टनाथ श्रावण मासे संक्रांति नमः येषु देवता पंचमीति मा मनसा येषु मनसा बोल्लाकाली जहरातला আর বলেন শিব ভোলানাথ সবার আগে বিশ্বকর্মা দুর্গা চণ্ডী রূপে সবার অর্ঘে পদ্ম ফুলে জন্মেন বাড়ির গৃহে ফুলে শান্তি কামনাতে নারায়ণ এসো 108টা ফুলে মালায় বদলে সিংহাসনে ওম দেবতা পবিত্র পুষ্প ओम दान गुरुवे नमः सुनाई आसुन चार बार ভালো মানুষ থেকে ভালো শাড়ি বলো না चंदन पुष्प बिल्ल पत्रांजलि चक्र गदापद्म नारायण येषु पतंजलि सत्य ওটাকে নিয়ে না নিবে তারপর যত येषु सचंदन पुष्प बिल्ल पत्रांजलि नमो शंख चक्र गदा पद्म धारणी लक्ष्मी नारायण देवता सपरिवारे मंगल शुभ धन वृद्धि नारायण।